आत्मविश्वास और मेहनत का प्रतीक अतर अली की प्रेरक कहानी। छोटी उम्र में पिता और मां को खोने के बाद अतर अली अपनी बड़ी बहन के साथ रहने लगे। बहन ने हमेशा उसकी प्रेरणा और सपनों को साकार करने में मदद की। जब वो क्लास 1 में पढ़ते थे तब उन्होंने प्राथमिक स्कूल में खेलों में नींबू दौड़ में तीसरा स्थान प्राप्त किया। उस पहले सफलता को याद करते हुए अतर बताते हैं कि उन्हें एक छोटा सा बर्तन पुरस्कार में मिला, जिसे वह आज भी संजो कर रखे हुए हैं। सुबह ही धूप कर वह यह समझते हैं कि यह दिन कैसा रहेगा। गरीबी में बच्चे रानाघाट श्रीनाथपुर का निवासी अतर अली एक उभरता हुआ धावक है जो कोशिश, मेहनत और तप के माध्यम से विभिन्न खेलों में भाग लेकर सफलता प्राप्त कर रहा है। उसने देश के विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए पहले और दूसरे स्थान हासिल किए। उसके बाद उन्होंने महकुमा, जिला, राज्य, राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेकर मेडल जीते। उनमें से रजत और कांस्य भी शामिल है। इस बार वह पहली बार विदेश में दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं, जो नेपाल में 21 से 26 जून तक आयोजित होंगी, जिसमें 22 देशों के प्रतिभागी शामिल होंगे। अतर अली का कहना है कि वो विदेशी धरती पर जीत के साथ लौटेंगे, जहां 200 और 400 मीटर में हिस्सा लेंगे। उनका सपना है कि वो देश का नाम उजागर करते हुए और भी प्रतियोगिताओं में भाग लें। अतर अली ने पहले से राज्य सरकार से खेल सम्मान, खेलोश्री अवार्ड और राज्यपाल अवार्ड प्राप्त किए हैं। वह अब जोर शोर से अभ्यास कर रहे हैं। अतर अली ने नई पीढ़ी के अभिभावकों से निवेदन किया है कि वे अपने बच्चों को सुबह या शाम में 1 घंटा खेल के लिए मैदान में जरूर लाएं। वह नई समाज को खेल की ओर बढ़ने का आह्वान करते हैं। वर्तमान में अतर अली की बहन उनके जीवन में सब कुछ है। उन्होंने कहा कि बहन ही उनके लिए माँ, बाप, दोस्त की भूमिका निभा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जो राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त करेगा नौकरी दी जाएगी। अतर ने उसके हिसाब से सभी कागजात जमा कर दिए हैं। अब वो इस बार विदेश में प्रतियोगिता में भाग लेकर पदक जीतने का सपना देख रहा है। मैं যখন ক্লাস 1 পড়ি তো তখন ম্যাম আমাকে স্পোর্টসে নাম দিয়ে দিল। তা আমি নামও দিলাম, লেবু দৌড়ে নাম দিয়েছিলাম। তা সেই রানে আমি 3rd প্লেস হই। তো আমি 3rd হওয়ার পরে আমাকে একটা ছোট্ট বাটি দিয়েছিল। সেই বাটিটা আমার এখনও রয়েছে। আমার জীবনের ফার্স্ট অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে লেবু দৌড়। তো তারপরে ওখান থেকে সাব ডিভিশন, তারপরে জেলা, তারপরে রাজ্য স্তর, তারপরে ন্যাশনালে চান্স পাই। ন্যাশনালে গিয়েও মেডেল আমার আসে। তারপরে ইন্টারন্যাশনাল যখন আমি খেলতে যাই তখন দুটোতে আমি সাফল্যের সঙ্গে ভারতে ফিরি। তো সেখানে ছিল, কোথায় হয়েছিল? ওটা ব্যাঙ্গালোরে হয়েছিল, যেখানে 18টা কান্ট্রি রিপ্রেজেন্ট ছিল ওখানে। তো আরেকটা ঘটনা বলি আমি এখানে একটু ছোট্ট করে। আমার পাশে ছিল বাঁদিকে বাংলাদেশ, ডান দিকে পাকিস্তান। তো পাকিস্তানের ছেলেটা অনেকটাই লম্বা, অ্যাডভান্স ও অনেকটাই পাবে। তো আমার একটু ভয় লাগছিল। তারপরে যখন রেস শুরু হলো তো তখন তো দেখলাম যে ও আমার কাছে কিছুই না, আমার পাওয়ারের কাছে কিছুই না, ব্যাস। তারপরে তো আমি ওদেরকে ঝাড় করে দিলাম, দিয়ে আমি নিজের ইয়েতে বেরিয়ে গিয়ে আমি একটাতে সেকেন্ড, একটাতে 3rd হয়ে গেলাম। আর আপকামিং বাচ্চারা যারা মাঠে আসতে চলেছে আমি তাদেরকে বলবো, গার্জিয়ানদের বিশেষ করে বলবো যে আপনাদের কাছে একান্তই অনুরোধ, আপনারা আপনাদের বাচ্চাদের 1 ঘন্টা করে অন্তত বিকালে বা সকালে মাঠে পাঠান, যাতে ওরা মাঠমুখো হলে এরকম আমার মতো ওরা খেলাধুলাকে ভালোবাসতে ঠিক এই লেভেলে যখন পৌঁছাবে তখন আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে দেখতে, এবং ওই বাচ্চাগুলোর দেখে আরও বাচ্চারা আপকামিং তারা খেলতে পারে। কোথায় এবার যাচ্ছেন? আমি নেপালে যাচ্ছি। এই প্রথম? তো এই প্রথম নেপালে যাচ্ছি। তো আমার খুব এক্সাইটেড আমি। এবং কবে থেকে কবে শুরু হচ্ছে? 21 তারিখ থেকে 21শে মে, জুন 21শে জুন থেকে 26শে জুন অবধি আমি নেপালে থাকবো। তারপরে আমি আবার ইন্ডিয়া। কি চাইছেন ওখানে? আমি তো আশাবাদী 400 আমার গোল্ড আসবেই, 100-এ 200। তো এখন দেখা যাক। আর 400 আর কোথায় কিসে নামবেন? 400 আর 200-এ আমি ওখানে নামবো। আচ্ছা, তো কতগুলো দেশ অংশগ্রহণ করছে ওখানে? আমাকে এই পর্যন্ত যে আমি দেখলাম 22টা মতো দেশ আসবে ওখানে। আপনার তো মেল এসে গেছে? হ্যাঁ, মেল এসছে, প্লাস লেটার চলে এসছে, মানে সিলেকশন লেটার আমি এখন তো প্রচুর পরিমাণে অনুশীলন। হ্যাঁ, এখন আজকে সকালে আসতে পারিনি। সকালে আমাদের ঈদের নামাজ ছিল, সেই ক্ষেত্রে আমি মর্নিংয়ে আসতে পারিনি, যার জন্য বিকালে চলে এসেছি মাঠে। আর বলছি যে সবথেকে বড় কথা হচ্ছে যে বাড়িতে কে আছে? দিদি আছে, দিদি আমি আছি। আর বাবা মা? বাবা মা তো অনেক ছোটতেই মারা গেছে। তো দিদি তোমার ফ্রেন্ড, ফিলোসোফার গাইড? একদম
দিদি আমার ফ্রেন্ড, দিদি আমার বাবা, দিদি আমার মা। কি নাম তোমার? আতর আলী।